बहुत बहुत धन्यवाद गुड मर्निंग एभरीवन वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग आज कलेजले पिठा निसिलो लगरबुरे मेसेज करि आसले पिठा आनिबा दे बुली आरो एया पिठा লৈ আহিलो ताके मेमे मु की बुली धन्यवाद दिले हुनकसन आपनलकेও ए আমাৰ बरखा माने हमले बिहु पिठा बनाइले बहुत बहुत धन्यवाद बाकी बच्चा में होय हमले पिठा बनाइले তোমার কন্টাক্ট আছে মানে মুনিও আছে আর বাকি বিলাকে কইলে চাই চাই খাবো যেনো ইনি সিঙ্গল তথাপি পিঠা ওয়েলকাম তারপরে তোমালোক সিঙ্গল বিলাকক ধন্যবাদ দিছো আৰু বৰখলক ধন্যবাদ আগলৈ পিঠা বনাই আমাৰ জুরনিয়া আবেগে উপসামনাজি পুরনিয়া মুকুরুয়াই নিয়ে ফাগুনের পশুয়াই জুরনিয়া নতুন ফাগুন মোর নামি আহা দুচকুতে না